Lagot! Si Jay iyak. No! Lagot! Lagot kay mama. Sinila yung electric fan. Hindi mo na makukutikot yan. No! Magagawa yan. No! 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 Palo! Palo! Lagot! Mama palo, gidi! Hello! Ito na pamalo, oh, mama, oh, palo, oh. Hello! Hello! Lagot! Lagot! Say sorry, dali. Say sorry, come. Punta na kay mama, dali. Dali. Shh. Ano sabi mo? Punta na kay mama, dali. Punta na. Kiss na dun. May batang asasulo kasi napagalitan dahil anong ginawa? At dapat ikaw aalis dyan, ha? Dyan ka lang, ha? Kagigising lang pero ganun. Oy. Shh. Up, up. Stay there. Shh. Diyan ka lang. Ay. What do you want? What do you want? Ay, sige. Sige, diyan ka pumasok. Pumasok ka diyan. Ay, nakikipagtaguan. Dito, stay there. Shh. Nahiya siya. Kasi may ginawa siyang kasalanan.